सख्त रवैया अख्तियार करना। मीठे लहजे में हम कलाम कभी मत होना नहीं, लेकिन जब आदमी करीब जाता है तो उसको पता चल जाता है कि कितना भयानक झूठ है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक ज़हीन औरत का। भी दौर में इस जमाने में भी बहुत सी माएं और बहनें और बीवियां। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, आज मैं आप लोगों के खिदमत में इस ज़माने में लड़कियां कैसी होनी चाहिए इस टॉपिक की वजाहत करने की कोशिश करूंगी। लेकिन पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहती हूँ कि पहले आप लोग बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी पूरा आखिर तक देखिएगा, और अगर आखिर में आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त अहबाब में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है इस ज़माने में लड़कियां कैसी होनी चाहिए। तो दौरे हाजिर में हर रोज़ एक नई कहानी सुनने को मिलती है। ऐसे में प्यारी बहनों के नाम एक वीडियो बनाना चाहती हूँ। वैसे भी फितने का दौर है, ज़माना गलत नहीं है, बस लोगों ने इसको खराब कर दिया है और इसी तरीके से चल रहा है। ऐसे में बहुत सी लड़कियां ऐसी होंगी जो बहुत कमजोर होंगी, जो हक बात कहने से डरती होंगी और बाज दफा अपने माँ बाप की भी गलत बात को ही सह जाती होंगी और उनके हर बात को मान लेती होंगी डर की वजह से। इसलिए वो सोचती होंगी कि अगला बंदा बहुत ताकतवर है और हम मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि मैं कमतर हूँ। और बहुत सी लड़कियां ऐसी भी होंगी जो अपने शोहर के साथ तो रह रही होंगी, लेकिन शोहर उनके हुकूक को पूरा नहीं कर रहे होंगे। और बहुत सी लड़कियां ऐसी भी होंगी जो अपने ससुराल के बोझ तले दबी होंगी, लेकिन कुछ कहने से डरती होंगी, ये सोचकर कहीं शोहर नाराज ना हो जाए, ननद नाराज ना हो जाए या फिर सास को बुरा ना लग जाए। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई इंसान किसी को रिस्क नहीं देता। रिस्क देने वाली जात सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। इसीलिए अल्लाह वहदहू ला शरीक से ही डरें और उसके अलावा किसी से भी ना डरें, उसके अलावा किसी से डरना भी नहीं चाहिए। और आप अपने आप को इतना मजबूत बना लें कि जो कोई भी आपको शिद्दत से मोहब्बत करता हो, लेकिन फिर भी वो आपको तोड़ ना सके, आपको कमजोर ना बना सके और ना ही आपसे कोई गलत काम करवाने पर आपको आमादा कर सके। और एक बात आज ही से काम करना शुरू कर दीजिए कि किसी की भी बात दिल पर लगाना बंद कर दीजिए। यकीन करो, मैंने जब से इस बात को अपनी जिंदगी में ऐड किया है, तब से अगर किसी की बात बुरी भी लग जाती है तो अपने आप को डांट लेती हूँ, समझा लेती हूँ। इसीलिए आप भी अपने आप को समझा लो और किसी की भी बात को बुरा ना मानो और कमजोर दुनिया वालों के सामने कमजोर मत बनो, क्योंकि दुनिया वाले कमजोर लोगों को पसंद नहीं करते। और एक बात याद रखना, ना महरम से हमेशा सख्त रवैया अख्तियार करना। मीठे लहजे में हम कलाम कभी मत होना नहीं, तो इनके दिल में अगर ऐसा करोगी, मीठे कलाम से बात करोगी, तो इनके दिल में मर्ज पैदा होगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुदूद का हमेशा ख्याल रखना। और वैसे भी एक मर्द और एक औरत पर हमेशा अपनी निगाहों की हिफाजत करना अव्वलीन जिम्मेदारी है। इसीलिए क्योंकि इंसान ताकि फितने से बच सके। और एक बात याद रखना, जहां आपका नसीब जुड़ा होगा वहां आपका निकाह होकर रहेगा, वहां आपका रिश्ता लगकर रहेगा और आप वहां आप जाकर रहोगी। इसीलिए थकने की जरूरत नहीं है। और कभी भी गलत काम होते देखना अगर, तो उसको अपने हाथ से रोकने की कोशिश करना। नहीं कर सकती तो जुबान से, और जुबान से भी नहीं कर सकती तो अपने दिल में उस चीज को बुरा समझना। और नामहरम से हमेशा अपने आप को छुपा कर ही रखना, क्योंकि हर औरत
اور ہر لڑکی پر پردہ کرنا فرض ہے۔ یہ اسلام کا سب سے اہم کام ہے عورت کے لیے۔ ویسے مکمل پردہ کرنے کی کوشش کرنا، لیکن اگر نہیں کر سکتی مکمل پردہ تو باہر جانے کے لیے کم سے کم نقاب یا برقعے کا انتظام ضرور کرنا، اور اگر نقاب برقع بھی نہیں پہن سکتی ہو تو ایک بڑی سی چادر لینا تاکہ تمہارا جسم چھپ جائے، تمہارے جسم کی نمائش نہ ہو۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے بارے میں کوئی برا بات یا غلط بات نہیں کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا، اپنے جسم کی نمائش کرنا یہ زمانے جاہلیت کی عورتوں کا کام تھا۔ مومنہ عورتیں تو اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، اور اپنے چادر کی حفاظت کرتی ہیں اور حیا والی ہوتی ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، زیادہ سے زیادہ اسلام سیکھنے کی کوشش کرنا، قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا تاکہ پتہ چل سکے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس سے آپ راہ ہدایت پر رہ سکتی ہو، اور کوشش کرنے سے ہر چیز ممکن ہو جاتا ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھنا کہ بڑوں کا احترام اور عزت کرنا بھی بہت لازمی اور ضروری ہے، اور ہمیشہ سچ کی طرف بولنے والی بننا۔ اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ سچ کی طرف سے ہی آپ کو بولنا ہے۔ ویسے جھوٹ کی طرف سے بولنا بہت آسان اور خوبصورت لگتا ہے، لیکن جب آدمی قریب جاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا بھیانک جھوٹ ہے، پھر وہ پچھتانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وقت آنے سے پہلے ہی سنبھل جاؤ۔ اور ایک بات اور میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ کوئی بھی اگر ظلم کرے گا تو اس پر چپ مت رہنا، کیونکہ اسلام نے ظلم پر آواز اٹھانے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے آپ ماں باپ کی خاطر، بچوں کی خاطر کبھی چپ مت رہنا۔ آپ کی نند، آپ کی ساس، آپ کا شوہر اگر آپ کو ظلم کرتا ہے آپ پر تو ہرگز برداشت نہیں کرنا۔ اگر بات ایسا ہے کہ آپ اپنے شوہر سے کہتی ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر بڑے لوگوں کو شامل کرنا تاکہ مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا کہ عورت کو ہمیشہ حیا اور شرم والی ہونی چاہیے، لیکن وقت آنے پر وہ حضرت حولہ جیسی ہستی بننے سے بھی گریز نہ کرے۔ وہی ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے پتہ نہیں کتنے دشمنوں کے گردنوں کو اڑا دیا تھا۔ تو آپ کو کبھی ڈرنا نہیں ہے، کبھی کمزور نہیں پڑنا ہے، اور بات بات پر رونا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے لوگ آپ کو بیوقوف سمجھ کر، آپ کو کمزور سمجھ کر آپ کا مذاق اڑائیں گے، جو کہ بالکل ہی غلط ہے۔ اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، اور اتنا ہی صاف ستھرا اور مضبوط آپ کا کردار بھی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آپ پر الزام لگائے تو پھر دوسرے لوگ تمہارے حق میں گواہی دینے پہنچ جائیں۔ اور ہمیشہ اپنے گھر اور اپنے جسم کی صفائی بھی کرنا، کیونکہ صفائی کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ دل کی صفائی اللہ رب العزت کو خوش کر دیتی ہے، اور گھر کی اور جسم کی صفائی اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہے۔ اور مرد کہتے ہیں کہ عورتیں بڑی بیوقوف ہوتی ہیں، لیکن میں بتاتے چلوں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک ذہین عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر پہنچے تو آپ کو تسلی دینے والی اور آپ کی مدد کرنے والی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی اہمیت کی حامل ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی اہمیت کی حامل ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا
जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गारे सोर में छुपे हुए थे तो बड़ी ही मुशक्कत से खाना उन तक पहुंचाया करती थी, यहाँ तक कि अबू जहल के हाथों थप्पड़ भी खाया, लेकिन पता नहीं बताया कि मेरे अब्बू जान यानी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ छुपे हैं, नहीं बताया। तो हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक ज़हीन औरत का हाथ होता है और आज के भी दौर में इस जमाने में भी बहुत सी माएं और बहनें और बीवियां ऐसी हैं जो एक कामयाब मर्द के पीछे उनका भी अमल दाखिल है और उनका ज्यादा अहम किरदार वो निभा रही हैं और एक मर्द उसकी वजह से कामयाब है। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से ही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हमें बड़ों की एहतराम और इज्जत करने की तौफीक अता फरमा और पर्दा करने की तौफीक भी अता फरमा और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर और हमारा जब खात्मा हो तो ईमान पर। अब आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और अगर आपको पसंद भी आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह के इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।